ଘର ଦେବତା ଯୋଉ ବାପା ଏବଂ ମା ଇଏ ଯୋଉ ଆମରି ଭଳିଆ ପିଲା ଆମରି ଭଳିଆ ଘର ପିଲା ଆମ ଘର ସାନ ଆମ ଘର 5 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ନିବେଦନ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ବାପା ମା କହୁନାହାନ୍ତି ପୁଅରେ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରସଗୋଲା ଟିକେ ଉପା କରିବ ସବୁଦିନ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ମୋ ମନ ହଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଂସାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ ଗୌରବ ମଞ୍ଜୁଳ କବି ବସୁ ସୁନ୍ଦର ପଦଟା କହିଲେ ପିତୃବିନା ଭବ ସଂସାର ମୂଲ୍ୟ ईश्वर आम मान चलती देवता जो बाप एवं माँ मत आम मान संबल चाखी ढूंढिया बड़दान छिड़ा प्रभु जगन्नाथ को दिय करे दुई पड़क टेकी देला प्रभु प्रभु काष्ठपाषाण देवता तोते समस्त पूजा कला बेले किंतु यही अनुभव करि एते पुण्य करे ए अनेक जन्म पर मानव जन्म पाइछि जीवन में सुख नाही अनुभव करछि मो बाप मां को सेवा करि माता पिता सेवा मोर विभंग द्वितीय पाठ को अनुकरण करिबा कहले जीवन में परिणा ही सत संग जीवन में साधु संग करे साधु संग बोले कौन हबो आपण मात्र पुरी जाय गौरव गौरव परमाणु सिद्ध साधक ठाकुर अभिराम कहिले बोले कोई शांति मात्र जीवन में
ବିଲରେ ବସିକି ନ ଶୁଣୁଛି ସେଟା କାନ ନୁହଁ ସେଟା କଣ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ ରନ୍ଧ୍ର ଭବନ ସମାନ ଭବନ ବୋଲି ଗାତ କହିଲେ ସର୍ପ ସର୍ପ ଯୋଉ ବିଲରେ ରହେ ସର୍ପ ଯୋଉ ଗାତରେ ବାସ କରେ ସେ ଗାତ ସହିତ ଆମ କାନ ସମାନ ହେ